Queridos, o que eu tenho para apresentar para vocês agora é uma vocalização nessa língua que nós compartilhamos, usando o oxigênio desse ambiente que nós também compartilhamos. E eu peço permissão para vocês, então, para fazer essa vocalização usando esse oxigênio que é nosso, nessa língua que é nossa. E a minha única ambição para essa performance é que, talvez por alguns minutos, pensando naquela canção dos Secos e Molhados, sobre um poema do João Apolinário, que se chama Primavera nos Dentes, que talvez por alguns minutos isso seja possível. E no centro da própria engrenagem, inventa contra a mola que resiste. Esse texto é dedicado a Dandara dos Santos, uma irmã minha, que a sociedade chama de travesti, que foi assassinada no Ceará no dia 15 de fevereiro de 2017. Então, esse texto é para Dandara e para todos os meus irmãos e irmãs. É um dos rostos dos que são assassinados nessa máquina de moer gente, que nós chamamos de Brasil. Essa máquina de moer carne negra, essa máquina de moer carne de mulher, essa máquina de moer carne de homens e mulheres, homossexuais, transexuais ou qualquer um que viva fora das normas do patriarcado. Então, que venha, como nas palavras de Oswald de Andrade, o matriarcado de Pindorama. Então é pensando em Dandara que eu digo: deixe-a cantar, o seu corpo fica Dandara. Este é um sermão, é na verdade um antissermão, pensando em Hilda Hilst, que escreveu: extasiada, fodo contigo ao invés de ganir diante do nada. E o mais formoso disse: não cobiçarás a mulher do próximo, mas é o homem da próxima que eu cobiço, ó mais formoso. E eu vi meus amigos e amigas escolhendo amantes em aplicativos digitais, como quem faz compras, este sim, este não, este sim, este não. Senhor e senhora, não tratarás os corpos dos outros como quem trata as roupas numa vitrine. Este sim, este não, este sim, este não. Mas como não querer vestir esses corpos, estes outros corpos, que é uma maneira de escapar de mim mesmo na pele de outros, outro dentro de mim, para que não seja apenas eu dentro de mim. Desejo esse eixo que mira pés à cabeça, cabeça aos pés e escolhe o que apraz. Aos 5 sentidos, ver os batatais das pernas dos machos cariocas, lamber, tocar, cheirar e tocar os batatais das pernas dos machos cariocas, nascidos da fricção da areia das praias, as batatas das pernas deste futsal, esse pé de sal, deste futebol, este pé de sol, as mamas dos homens, as mamas, os mamilos dos homens, que são como azeitonas, que são como os jabuticabas, que a gente abre no dente. Deixe-a dançar, o seu corpo fica Dandara. Porque em verdade vos digo, se eu houvesse nascido mulher, já teria dado à luz 9 filhos de 11 homens distintos.
Agora eu vivo entretido com as teorias a explicarem esse meu gosto por certos odores específicos, a distribuição de pelos nas pernas alheias, os cabelos na nuca e no peito sem seios, ainda que eu aprecie aquelas glândulas mamárias de certos rapazes com uma dose de hipertrofia. Medito sobre as conjecturas de terapeutas, os relatos de uma persona partida, Édipo subnutrido, sem modelo na infância de um lendário laio exemplar, lançando-me a uma suposta busca entre amantes por mim mesmo. Tentei, sem o menor sucesso, por dias induzir-me à ereção diante do espelho. Concluí não ser tão eréctil meu ego. Eu ouvi com atenção a fórmula sobre pai ausente e mãe dominante, a gerar rainhas de paus, espadas e copas, laças e loucas, mas apesar do meu histórico de progenitora histérica e procriador estoico, meus irmãos, tão afeitos e afoitos diante dos clitórides, embromam a estatística. Li todas as reportagens sobre a possível queerness no boutique do código genético, essa quermesse das afinidades seduzidas, e eu ri com aquele amigo que me disse que nós homossexuais somos um dispositivo biológico de uma natureza em estresse, medicando o hipercrescimento populacional. Não vou mentir a vocês dizendo que eu não temo e não tremo com o perigo do inferno. Mas eu cheguei, contudo, à conclusão de que a minha passagem só de ida ao inferno não se dá apenas pela inclinação algo obcecada da minha genitália pelo caráter heterogêneo dos vossos gametas. Se eu tivesse nascido fêmea, já teria dado à luz 11 filhotes de 13 machos diferentes e de puta, assegura o Vaticano, e mesmo Hollywood, não se conhece ascensão, tão somente queda. Portanto, poeta, pederasta e puta, sigo com meus olhos pela rua cada portador desta combinação gloriosa de cromossomos X e Y, chamem-se Chris ou Absalom, com suas espaçadas proporções entre os buracos do crânio, a linha que se forma entre as orelhas e ombros, as asas de suas omoplatas, a coifa dos rotadores, as simetrias volubilíssimas entre as extremidades excitantes e excitáveis, como nariz, pênis e dedos, o número de pelos entre o umbigo e o ninho púbico, o formato dos dentes e seu espelhamento em diâmetro nos pés e suas unhas. Se andam como comem, se bocejam como riem, se fodem como dançam. A absoluta falta de mistério em alguns deles, incapazes da dissimulação famosa de certas personagens literárias femininas do século XIX. Constrangem-me essas confissões, mas cederia certos direitos políticos por algumas dessas cristas ilíacas já presenciadas em praias, ao sol, e abriria mão de uma ida às urnas neste inverno por esta ou outra nuca. Bege fico eu, adivinhando que pele cobre os joelhos, os calcanhares desses rapazes. Eu sonho o sexo biônico e homérico, algo entre Aquiles e Patroclo, interpretados em nosso mundo por Brad Pitt e Garrett Hedlund, potros chucos e búfalos, como búfalos ou bárbaros. E este mundo está cheio dessas distrações quase sádicas para o meu masoquismo voluntarioso e em vício, que impedem que eu componha a minha divina comédia, meu Paradise Lost. Perdoe, Senhor Cânone, esta minha tosca e parca contribuição lírica à safra de seus contemporâneos, mas não me catalogue entre as farsas, as sátiras.
pois não é, consinto, culpa das massificações capitalistas, esta minha attention span pouco renascentista, mas dessa explosão de cântaros plenos de testosterona nos espaços públicos. Meu fim será nestes botecos de Berlim, entupindo-me de café preto e esperando suas ocasiões para escrever poemas que vos celebrem, atores principais deste longo pornô em que me vi concebido, gerado e expelido, coadjuvante, contente e dublado. Boys will be boys, há quem diga, e ora, não vou dizer que espero de todo moço que seja Mozart ou Boys. Haverá os momentos de caça e rendição felizes, as poucas vezes de sorte em que seremos camareiros de algum moço pasolínico, com quem se poderá enfim fazer o Kama Sutra, o 69, e então discutir no pós-coito outros conceitos hifenizados, listar as guitarras de 1969, nosso horror a Riefenstahl, a obsessão por Fassbinder, e oxalá sentir em meio a tal loa uma nova ereção cavucar as malhas entre as dobras do edredão, enquanto lemos poemas de Catulo, Cavafis. Quando chegarem os bárbaros, me encontrarão na cama. Que venham, porém, armados, pois eu hei de estar acompanhado, e em riste as nossas lanças. Obrigado. Eu queria só agradecer a Josélia pelo convite, lembrar da Dandara dos Santos, que foi assassinada, e dos inúmeros homossexuais assassinados no Brasil todo ano. E queria agradecer o Frederico Klumb por ter me ajudado a editar o vídeo. Obrigado. Boa noite. Essa mesa Interdito trata de literatura escrita com liberdade, sobre temas proibidos, tabu, sexo, religião, preconceito, intolerância. Eu vou apresentar a mediadora e ela vai apresentar nossos queridos e brilhantes escritores. A Anabela Mota Ribeiro é uma jornalista portuguesa, com uma certa ligação já com o Brasil. Ela, no ano passado, esteve aqui mediando uma mesa inesquecível em nome da mãe, que era Noemi Jaffe Scholastic Mukasonga. Ela está de volta e ela tem um livro de ensaios sobre Machado de Assis, chamado A Flor Amarela, Ímpeto e Melancolia. Ao final da mesa, ela também estará autografando esse livro, e ela também tem um outro livro sobre a artista plástica portuguesa Paula Rego, Paula Rego por Paula Rego, um livro de entrevistas. Boa noite e aproveita. Um agradecimento importante que eu tenho que fazer à editora Planeta, que está completando 15 anos. Ama como a estrada começa. Ama como a estrada começa. Tem apenas um verso, um dos poemas mais belos do poeta português Mário Cesarini. Poeta de um desejo imenso, um transgressor, praticante do interdito. Um homem que não recusa o lugar mais fundo e a quem a palavra pureza vai bem, como Hilda Ilst. O poema tem claridade de quem acredita no absoluto, de quem se entrega ao absoluto. E eu vou repetir esta linha. Ama como a estrada começa. E vemos uma vida, uma exortação, um ímpeto e a confiança que nos permitem continuar. Lembrei-me deste poema de Cesarini, quando li os livros de Andrea Siman
e Leila Slimani. E o que eu li neles? Um fogo que rasga as entranhas, a descoberta de um desejo fusional que faz dizer "Call me by your name", chama-me pelo teu nome, ou como vocês dizem aqui, me chame pelo seu nome. Um fragmento de Heraclito que ilumina todo o livro e que diz assim: fui em busca de mim mesmo. O desejo é a expressão de uma busca de si próprio, tantas vezes nos outros. O desejo é uma valsa de 1000 tempos, frenética, lugar onde nos descobrimos vivos. E li No Jardim do Ogre, de Leila Slimani, uma mulher que não tem medo dos homens, mas tem medo da solidão, que sente necessidade de ser cuspida, pisada, que tem vontade de cair. Esta mulher burguesa e entediada evoca naturalmente a Bovary de Flaubert e faz-nos dizer "c'est moi". Somos nós que, de diferentes maneiras, experimentamos o medo do vazio. O outro livro de Leila Slimani, Canção de Ninar, Chanson douce, fala de uma outra vida vazia, o da ama Louise, e daquilo que alimenta os seus dias secos. André Aciman nasceu no Egito em 1951, vive nos Estados Unidos há 50 anos. Leila Slimani nasceu em Marrocos em 1981, vive em França desde os 17 anos. É com eles que vou conversar por territórios que não sabemos onde vão dar. Obrigada à Josélia pelo convite para conduzir esta viagem. Parabéns à Filipe, à Casa Azul, ao Mauro e à Alice, por mais uma vez, repetidamente, fazerem da palavra e dos livros um lugar de celebração. Então, ama como a estrada começa. Comecemos, amemos. Obrigada. Vou começar pela Leila. E vou começar por um livro que não está ainda editado aqui no Brasil. Em Portugal ele está já editado, mas sei que essa edição aqui no Brasil está para breve. A personagem, que se chama Adele, diz assim: guarda dessa visita a Pigalle uma recordação negra, assustadora, ao mesmo tempo sórdida e profundamente vibrante. Protegida pelos solavancos daquele comboio com ar de brinquedo gigante, apertada entre a mãe e o homem, que lançavam um ao outro olhares lúbricos, Adele sentiu pela primeira vez aquele misto de medo e desejo, de repulsa e desassossego erótico, a vontade suja de saber o que se passava por trás das portas das pensões de prostituição. Nunca voltou a sentir, nem nos braços dos homens, nem nos passeios que fez anos mais tarde naquela mesma avenida, aquele sentimento mágico de ver claramente o vil e o obsceno, a perversão burguesa e a miséria humana. O que é que está aqui? Está a infância, está o desejo, está o interdito, está tudo isto? Bonsoir à tous. Oui, c'est l'enfance et puis c'est l'âme de cette jeune fille, c'est la découverte du fantasme et de la sexualité du point de vue d'une femme. On a souvent imaginé que les femmes avaient un rapport à la sexualité qui était un rapport de douceur, de tendresse. Les femmes seraient des êtres qui voudraient l'amour, quand les hommes seraient des êtres qui seraient plutôt portés vers une forme de luxure, qui aimeraient conquérir. Et moi, j'avais vraiment envie de raconter ce que non seulement je ressentais, mais ce que j'avais pu percevoir aussi chez d'autres femmes, c'est-à-dire que la sexualité féminine est profondément complexe et qu'elle n'est pas morale. Les femmes n'aiment pas de façon plus propre que les hommes. Donc les femmes ont envie aussi d'être prises, elles ont envie d'être possédées et elles peuvent éprouver des fantasmes qui sont des fantasmes qu'on a longtemps attribués au masculin.
Et je pense qu'une part de l'émancipation féminine, elle passe aussi par ça, se ressaisir de ces fantasmes, accepter d'avoir des fantasmes qui ne soient pas seulement ceux de l'épouse, ceux de la mère, ceux de la maîtresse dévouée, mais qu'il y ait comme ça un jardin secret à l'intérieur de cette femme. Et puis bien sûr, ce passage, c'est la découverte de Paris. Parce que moi, je l'ai vécu, cette découverte de Pigalle. Moi, j'ai grandi au Maroc, dans un pays où la sexualité hors mariage est interdite, où la sexualité est un sujet dont on ne parle pas en public, et où le corps de la femme appartient à tous. La virginité de la femme est l'affaire de tous. Tout le monde a quelque chose à dire là-dessus, sauf la femme elle-même. Et je me souviens très bien que j'avais 12 ans peut-être, et je suis arrivée avec mes parents, enfin avec ma mère à Pigalle, et on a pris le petit train, qui est un train touristique pour faire le tour de Montmartre. C'était dans les années 90, et quand on est arrivé sur le boulevard de Pigalle, j'ai vu pour la première fois de ma vie des prostituées, des transsexuels, des sex shops, des choses comme ça, et j'ai été à la fois effrayée, fascinée. J'avais à la fois le sentiment qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la liberté et en même temps une grande douleur, une grande souffrance. Et donc voilà, c'est des images qui m'ont marquée. J'avais envie de raconter ce choc et le fait aussi de ne pas juger, de juste regarder ce qu'il y a à voir, sans juger, sans dire si c'est bien ou si c'est mal. André, há uma passagem no seu livro que me fez pensar que isto era uma definição do amor. Eu era judeu, Paul Celan era judeu, Oliver era judeu. Estávamos metade no gueto, metade num oásis, num mundo por vezes cruel e inflexível, onde a confusão que sentíamos perto dos estranhos se interrompia subitamente, onde compreendíamos toda a gente e ninguém nos interpretava mal, onde uma pessoa simplesmente conhecia a outra como a si mesma, tão profundamente que ser arrancado dessa intimidade seria galut, a palavra hebraica para exílio e dispersão. Era ele a minha casa, o meu regresso? És o meu regresso. Quando estás comigo e tudo corre bem, não há mais nada que eu queira. Fazes com que goste de quem sou, que goste da pessoa em que me torno quando estou contigo. As palavras que eu gostaria de sublinhar aqui são intimidade, casa, o reconhecimento do outro e a vivência do amor como qualquer coisa que nos devolve uma imagem de nós mesmos e nos faz sentir em casa, de modo que estar fora dessa pessoa amada é vivido como um exílio. So this is the question. Okay. I think that it's a possible definition of what the ultimate form of intimacy is. I also think that it is impossible to find love in someone without first finding out that this other person allows us to love ourselves. If we cannot love ourselves, we cannot love anyone. And I think that the fundamental principle of the passage you read is that, yes, you are someone else, but you're allowing me to become myself. In other words, you are the agent, just the vehicle through which I can become myself. And if you're not there, then I am not able to find myself. It is a theory of love, if you wish, no better and no worse than the theories of love that Plato gave us 2,000 years ago. But it is it's something that I believe in the sense that the ultimate form of intimacy is I am you and you are me, but I cannot be me without you present. If you are absent, I cannot be at home. I don't have a home. So that's... Oh, thank you. Continue. I can continue for hours, but there is. I think this is the principle is. Of course, it starts with two boys who are Jewish, and
I don't think it's important that they be Jewish, but it establishes something that they have in common. It's a fundamental thing that is of no importance to either of them. And it's certainly not important to me. But it establishes a bridge. It could be a very, very threadbare, thin bridge, but it's the bridge that exists before they even meet. And sometimes we fall in love with people before we even meet them. This is an old theory as well. Como é que é isso? Apaixonamos-nos por uma pessoa antes de conhecermos essa pessoa? Eu vou repetir. Apaixonamos-nos por uma pessoa antes de conhecer uma pessoa. É que isso pressupõe um fascínio, qualquer coisa que não é decifrável, ou pelo menos que mais dificilmente convertemos em palavras. I think that we never fall in love with someone for who they are. That's a fundamental. We always project on them the person that we hope they are, we suspect they are, we are sort of determined to understand that, to forgive them for who they are. But in essence, we can fall in love with someone simply by their reputation among friends. So before they even show up, you already have a sense of why is it that I am already predisposed towards you when I haven't even seen your face. I think emotions are so impenetrable that I think every possibility is possible. And as a writer, you have to be very careful. You don't want to write something that is improbable or sort of just unreal. But you have to anticipate that things that are not necessarily usual can also happen. Leila, gostava muito de te ouvir sobre intimidade. Uma coisa que parece flagrante, sobretudo no Jardim do Ogre, é a dificuldade que esta mulher, esta personagem, a Adele, tem em experimentar uma verdadeira intimidade. Mesmo com o seu marido, mesmo no seu espaço doméstico, parece que há uma barreira intransponível. E gostava de te ouvir sobre isto, sobretudo depois de termos ouvido o André sobre este tema da intimidade. Oui, moi, mes deux romans sont des romans qui se passent dans le monde de l'intime, dans la vie domestique, et que je décris à la fois... Pour moi, la vie domestique, c'est un lieu qui est très ambigu, très paradoxal. Quand j'étais enfant, j'avais à la fois le sentiment que ma famille me protégeait, me donnait de l'amour, mais j'avais aussi l'impression que la vie familiale était une prison, que la famille, c'était aussi quelque chose qui m'empêchait d'être entièrement moi-même, et qu'une partie de mon individualité devait rester cachée, ou que je devais la brider pour pouvoir appartenir à la famille, au groupe, à la communauté. Donc tous mes livres sont construits sur cette question, comment on fait pour rester un individu ? Comment on fait pour garder non seulement sa liberté, mais sa part de secret? Comment on fait pour ne pas se diluer, s'oublier dans le couple, dans la famille, dans le groupe de manière générale? Et moi, je rebondirais sur ce que disait André en disant que moi, je crois qu'on ne connaît jamais les gens, on ne connaît jamais les autres. Je crois qu'il y a toujours une partie de nous-mêmes qui reste inaccessible aux autres, qui est absolument indicible. Et mes personnages sont comme ça, ils sont inaccessibles aux autres. Donc, moi, je voulais raconter, à la fois dans Le Jardin de l'Ogre et dans Chanson douce, ce que c'est que la vie domestique, comment elle vous enferme. Il y a une phrase de Virginia Woolf que j'aime beaucoup, qui dit « Une femme mariée est comme un albatros dans la cage d'un canari ». Et je crois que c'est assez vrai. On est obligé de se rétrécir, on est obligé de se mettre à la mesure de cette vie domestique. Quand on est aussi une mère, quand on est une épouse, on sacrifie des parts de soi pour ses enfants, pour son mari. Et moi, je voulais regarder de l'autre côté du miroir. Quel est l'autre visage de cette femme, Adèle? Qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle n'est pas avec eux? Et l'espace domestique, on pense toujours que c'est un lieu, finalement, où on va se retrouver. C'est un lieu de douceur. On sort de l'espace public, on sort du conflit, on rentre à la maison, et à la maison, on est bien. Mais moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois que l'espace domestique, c'est un espace politique. Et qu'un homme, une femme, dans un salon avec un enfant, il y a des conflits fondamentaux qui se jouent.
Et donc c'est ça que je voulais raconter. Il ne faut pas croire que la maison est un lieu où tout est calme et où tout est bien. Il y a des éléments politiques fondamentaux qui se jouent là-dedans. Et je terminerai justement par revenir à Virginia Woolf, une chambre à soi. Quand Virginia Woolf dit « chaque être doit pouvoir avoir une chambre à soi », à un moment Louise, le personnage, dit « mais moi je n'ai pas une chambre à moi », je crois que c'est ça la chose la plus importante pour moi, c'est que chaque individu puisse avoir sa petite chambre à soi. Alors elle peut exister en vrai ou elle peut être juste à l'intérieur de nous-mêmes, mais un espace où personne d'autre ne rentre, où nous n'existons que pour nous-mêmes, où nous ne sommes pas sous le regard ou sous le jugement des autres. Et cette petite chambre à soi, pour moi, c'est la littérature. Parce que c'est l'espace où je ne me sens pas jugée et où je ne juge pas les autres, ce qui, dans la vie quotidienne, est parfois un peu difficile. Bravo. Merci. Bom, eu vou citar de novo esse título magnífico da Virginia Woolf, Um Quarto que Seja Seu. E gostava de ouvir os dois sobre a escrita como lugar de encontro com quem são, na vossa individualidade, na vossa singularidade. E depois gostava também de saber, em termos práticos, como é esse quarto vosso, onde escrevem, como é que é o ritmo, como é que é o espaço, no fundo, de onde é que saem estes livros que nós temos aqui? Ben, c'est la guerre, parce que moi j'ai 2 enfants, hein, j'ai un enfant de 7 ans et un enfant de 1 an, donc je travaille à la maison. Et comme vous savez, alors moi au début quand j'ai commencé à écrire, je disais à mes amis, j'écris des romans. Et ils disaient, oh mais c'est bien, donc comme ça tu peux profiter de tes enfants. Je disais non, j'écris des romans, je ne profite pas de mes enfants. Mais si, c'est bien, comme ça tu restes à la maison et tu profites de tes enfants. Donc les gens croyaient que j'écrivais 2-3 poèmes dans mon coin, mais qu'en fait je voulais m'occuper de mes enfants. Donc moi, il faut que je me batte pour imposer à tout le monde que oui, je ne vais pas dans un vrai travail, dans une entreprise où je gagne un salaire, je dois m'enfermer. Et donc, comme dit mon fils, il a dit à l'école, à sa maîtresse, à chaque fois que je veux rentrer dans le bureau de maman, elle me dit, si tu rentres, je te tue. Donc voilà, il a compris que s'il rentre, je le tue. Mais il faut se battre pour préserver son espace. André? I think that the idea of a room of one's own, to quote Virginia Woolf, is a very important place, to have a room where you can be private. There are so many writers who have written about the place they retreat to or they repair to in order to be with themselves. But not just with themselves, but also to be with the better selves that they are. Sometimes it could be their imaginary selves, it could be the might have been self that they cannot be in real life. And there's a wonderful moment that in one of the letters that Machiavelli writes to his friend in Florence, he's in exile, he's living in the countryside. During the morning he goes and he hunts for birds, and then he has to collect the wood, and then he meets his friends who are peasants, and they go to a bar and they drink and they curse and they get into fights, and Machiavelli was a difficult person. And then in the afternoon, more work and more land work, and he hates it. And then at night he says, I go to my room, I put on my robe, and I begin to read Tacitus, Livy, and all the great Roman writers. And I think that Proust says the same thing. When you go into your room, you repair to a space that is entirely private. In my case, I'm very lucky. I have a room, and I wrote with 3 boys in the house and 2 babysitters, and I have to tell you, the noise was terrible. And I didn't kill them, but I could have killed them. But it was always a joy to be in the room, to repair, to close off everything, and then at some point to come out of the room and to find that the real world is still there, that it's also wonderful. And to have the life of a writer it is very solitary, but at the same time,
we enjoy our solitude because it allows us to be and to find who we are, and at the same time we come out of that room and we are with other people, and we are lucky to have other people. André? Oh, yes, okay. No seu livro há muitas referências a autores clássicos. Ainda agora falou de Maquiavel, falou da leitura que Maquiavel fazia de Tácito. E uma das referências mais interessantes para mim no seu livro é a Dante e a Divina Comédia. Eu não resisto, no meu péssimo italiano, vou dizer o verso inicial ou os versos iniciais da Divina Comédia. Nel mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. É assim? That's correct. Então, estamos a falar da selva oscura, ou seja, estamos a falar desse lugar que vamos encontrando ao longo da vida, muitas vezes dentro de nós próprios, onde não sabemos onde estamos. Mas como diz no seu livro, é fundamental ter um Virgílio. Dante, quando iniciou esta visita, esta viagem, este percurso pelo inferno, purgatório, paraíso, tinha consigo o poeta que ele mais amava, Virgílio, que o acompanhou até à entrada do paraíso. É um nó, aliás, interessante, porque é que este poeta que ele mais ama o conduz em todo o percurso, mas não chega a entrar no paraíso. Mas do que eu queria falar era da importância das figuras tutelares. E o que acontece com esta maravilhosa história de amor que você escreveu é que há um rapaz de 17 anos e há um outro mais velho de 24 anos. Alguém que nos dá a mão, alguém que nos pode conduzir. And what do you want to know? Gostava de o ouvir falar sobre as figuras tutelares fundamentais na nossa vida. O Virgílio, o Oliver. Well, it is true that Oliver becomes a tutelary figure and basically accompanies, if you want to use a Dante metaphor, accompanies Elio through the discovery of what a possible sexuality is for him. But there's another thing that's very important, and I think there's one gentleman here who's Italian, and he will know exactly what I mean. It's that Dante also went through a period of what is known as traviamento, which means having lost his way, from which you get la traviata, which means the woman who lost her way. And Dante was very aware that he had lost his way. And there's a wonderful moment in which they discuss in the book Traviamento, at which point Oliver says there are people who lose themselves and never come back. There are people who lose themselves and come back, and then there are people who never left because they were scared of losing themselves and therefore have led the wrong life, all life long. And these are all possibilities that are explored in the book. In other words, do you take a risk to become who you are, or do you not risk, or do you hope that you will come back sort of all right, or that you might come back damaged, which is one of the worries in the book. And of course, Dante ends up in paradise. I don't think Elio ends up in paradise, but he certainly gets a glimpse of what it is to have found bliss. To quote another author, because I can't resist doing this, Stendhal says that beauty is the promise of happiness. And I think that Elio encounters the promise of happiness in his life through Oliver. And I don't think, as he himself says, I will never find this kind of happiness again. What he really means, and he doesn't know it, is that it is the first time he encounters happiness, and happiness will never be the same ever again.
te acompanharam, aqueles que te estenderam a mão e te ajudaram a fazer o caminho, sobretudo quando estavas perdida. Ben, je crois que les figures tutélaires les plus importantes pour moi, ça a été... Il y en a deux. Je dirais d'une part, il y a les femmes qui m'ont entourée, les femmes qui m'ont élevée. Moi, j'avais une grand-mère qui était analphabète, qui ne savait ni lire ni écrire. Alors, vous voyez, aujourd'hui, je suis là au Brésil, je vous parle de littérature et tout. Mais ma grand-mère, elle ne pensait même pas que c'était possible pour une femme de sa famille de faire quelque chose comme ça. Et elle était très, très ambitieuse pour les autres, pour ses filles, pour ses petites filles. Et il fallait absolument qu'on lise, qu'on étudie, qu'on fasse des choses. Elle était elle avait un désir très fort de liberté pour nous. Donc, les figures tutélaires, ça a été ma grand-mère, ma mère, toutes les femmes que j'ai rencontrées dans mon entourage qui n'ont pas eu la chance que j'ai eu moi, non seulement de m'émanciper par le savoir, parce que je crois que c'est le savoir qui nous émancipe le plus, qui nous donne la liberté, mais toutes ces femmes-là, d'une certaine façon, je les porte en moi, et à chaque fois que je parle aussi avec elles, pour elles, par elles, à toutes ces femmes que j'ai connues et qui n'ont pas pu parler, qui n'ont pas pu écrire, qui n'ont pas pu raconter leur vie. Je crois qu'il y a tout un pan de l'histoire du monde qui est oublié, qui est perdu, qui est l'histoire des femmes, de toutes ces femmes qui n'ont pas pu écrire. Et moi, je me sens très portée par ça, parce que j'ai envie, d'une certaine façon, presque de les venger. Et j'ai envie de raccrocher le fil et de raconter ces histoires oubliées. Et puis les autres figures tutélaires, ce sont des figures d'écrivains. Et là aussi, je rejoins André sur quand on est dans cette chambre et qu'on est en train d'écrire. Moi, personnellement, je ne suis plus une femme, je ne suis plus une Marocaine, je n'ai pas de religion, je n'ai pas de taille, je n'ai pas de physique. Je peux devenir qui je veux, je peux faire ce que je veux. Et quand j'ai lu, parce que je crois qu'un écrivain, c'est aussi un lecteur, quand j'ai lu pour la première fois Tchekhov ou Tolstoï, ou quand j'ai lu Philip Roth, eh bien, j'étais un homme juif américain, j'étais un homme russe, j'étais Anna Karénine. Et donc, ces figures-là aussi, elles sont très, très profondément ancrées en moi. Et une fois que j'écris et une fois que je lis aussi, parce que c'est important de valoriser aussi la lecture, tout est possible. Donc, ce sont toutes ces figures-là, tous ces personnages qui m'ont porté et qui continuent à me porter aujourd'hui. Este é o bom momento, creio, para vos ouvirmos ler excertos dos vossos livros. Estamos a falar do lugar da leitura e da escrita. Gostaria de ouvir o André ler um excerto do Call Me By Your Name e depois a Leila um excerto de Canção de Ninar. Está sem som? E agora? Então, estava a pedir ao André e à Leila para lerem excertos dos seus livros. Falávamos do lugar da escrita e da leitura e é bom também escutar a voz de um escritor a ler as suas palavras e na língua em que escreveu. Well, this is from Enigma Variations, which is my latest book in Brazil. And this is about a boy who is obsessed by an older man who is a carpenter, a cabinet maker, and he goes to visit him every day so that they can work together on the frames that his parents have asked the cabinet maker to repair. And so here he is. He goes in the afternoon to the cabinet maker's office or warehouse. We were going to work on the frames again. He had brought 2 chairs out in the alley and sat facing each other with the wooden frame placed on all 4 of our knees, both of us with our tools on the pavement. The large gouge, the smaller gouge, the tiny awls, for digging into the florid patterns to remove the encrusted dirt.
Sometimes, when he made an effort with his arm, his knee would bump mine and stay in place until he released the pressure on his hand and began working on another spot on the frame. At first, I pulled back my knee, but soon I learned to keep mine in place and never pulled back. Sometimes our knees stayed so close, you'd think they were like twins who'd grown up together and were happy only when they touched. Once my knee touched his and made a point of pressing against it. His withdrew. So to punish him and demean him in my mind, I began to think of him naked under his apron, and I liked thinking of him naked. I knew it was wrong, even cruel, but I couldn't stop myself. I liked looking at his crotch. While nursing these disturbing images, I suddenly caught him staring at me. Had he watched my eyes roaming all over his body when he stood up? Was he going to be upset that I had stared? He had stopped speaking. I began to wonder why. Then I saw him still staring at me, and his eyes were so beautiful, and as it hit me for the first time, so thoroughly green that I had to look at them some more. My impulse had always been to look away to avoid his eyes, but they held me, and I wanted to be held by them, for they were ordering me not to turn away this time, for this is why adults stared each other in the eye. You looked straight back, and there was no running away for cover, because you were invited to stare too, because it was no longer a breach of any kind, it was a breach not to stare, which is when I realized that what I'd been craving all this time was his eyes, not his hands, not his voice, not his knees, or even his friendship, just his eyes, for I wanted his eyes to rest forever on me the way they were doing just now, because I loved the way his eyes covered my face and eventually landed on my eyes like the hand of a holy man who's about to touch your eyelids, your forehead, your whole face, because his eyes kept swearing I was the dearest thing in the world, because there was piety, grace, and beneficence in his gaze that favored me with its beauty and told me there was no less piety, beauty, and grace in mine. And this on one of my last afternoons in his shop, and in that distant part of the globe, was a wellspring of happiness, hope, and friendship. He had looked at me with sorrow because I was leaving soon. I was his friend. There was nothing more to want. But something broke the moment. He said, "You shouldn't stare at people like this." His words cut me. All at once, our delicate exchange of glances was out in the open and dashed to pieces, exposed by the very person who should never have been so thoroughly aware of it. "What do you mean?" I asked. "You're old enough to know," he chided. "Or aren't you?" Something cold, curt, almost ill-tempered in the short snub couldn't begin to chime with the grace and tenderness of a moment earlier. Had I made the whole thing up? I immediately averted my eyes and kept looking away, as if to prove him wrong and to show that something to my left had caught my attention and had nothing to do with him. I felt so trounced by the implied reprimand in his quiet words that I was about to ask him, "Please don't tell my parents." "Did I offend you, Nanni?" I finally had the courage to ask, perhaps as a way of allaying his reaction. Unable to stand the sudden chill between us, I asked, "Are you angry with me?" I could tell my voice was failing. He too could tell. He nodded ever so slightly 5 or 6 times, pensive as I'd never seen him before. Then he gave me a patronizing smile. "Sta buono, Paolo, e va a casa. Behave, Paolo, and go home. I'll see you in a few days." Thank you. Alors moi j'ai choisi la fin du roman. C'est le moment où la capitaine de police, qui s'appelle Nina Dorval, va organiser la reconstitution du meurtre des enfants. Et cette policière, c'est un peu la métaphore de l'écrivain. Ça raconte un peu comment on mène une sorte d'enquête pour comprendre nos personnages.
Le capitaine Nina Dorval garde les yeux ouverts, allongée sur son lit, dans son appartement du boulevard de Strasbourg. Paris est déserté en ce mois d'août pluvieux. La nuit est silencieuse. Demain matin, à 7h30, à l'heure où Louise chaque jour rejoignait les enfants, on enlèvera les scellés de l'appartement de la rue d'Hauteville et on procédera à la reconstitution. Nina a prévenu le juge d'instruction, le procureur, les avocats. « C'est moi, a-t-elle dit, qui ferai la nounou. » Personne n'oserait la contredire. Le capitaine connaît cette affaire mieux que personne. Elle est arrivée la première sur la scène du crime, après le coup de téléphone de Rose Grimbert. La professeure de musique hurlait « C'est la nounou, elle a tué les enfants ». Ce jour-là, la policière s'est garée devant l'immeuble, une ambulance venait de quitter les lieux, on transportait la petite fille vers l'hôpital le plus proche. Des badauds déjà encombraient la rue, fascinés par le hurlement des sirènes, la précipitation des secours, la pâleur des officiers de police. Les passants faisaient semblant d'attendre quelque chose, ils posaient des questions, restaient immobiles, sur le seuil de la boulangerie ou sous un porche. Un homme, le bras tendu, a pris l'entrée de l'immeuble en photo. Nina Dorval l'a fait évacuer. Dans l'escalier, le capitaine a croisé les secours qui évacuaient la mère. La prévenue était encore en haut, inconsciente. Elle tenait dans sa main un petit couteau en céramique blanche. « Faites-la sortir par la porte de derrière », a ordonné Nina. Elle est entrée dans l'appartement, elle a assigné un rôle à chacun. Elle a regardé travailler les officiers de la police scientifique dans leurs larges combinaisons blanches. Dans la salle de bain, elle a retiré ses gants et s'est penchée au-dessus de la baignoire. Elle a commencé par plonger le bout de ses doigts dans l'eau trouble et glacée, traçant des sillons, mettant l'eau en mouvement. Un bateau de pirates a été emporté par les vagues. Elle ne pouvait se résoudre à retirer sa main. Quelque chose l'attirait vers le fond. Elle a immergé son bras jusqu'au coude, puis jusqu'à l'épaule, et c'est ainsi qu'un enquêteur l'a trouvée, accroupie, la manche trempée. Il lui a demandé de sortir, il allait faire des relevés. Elle a envoyé le lieutenant Verdier à la gare du Nord, chercher Paul, qui rentrait de voyage. Il saura s'y prendre, a-t-elle pensé. C'est un homme d'expérience, il trouvera les mots, il parviendra à le calmer. Le lieutenant est arrivé très en avance, il s'est assis à l'abri des courants d'air et il a regardé arriver les trains. Il avait envie de fumer. Des passagers sont descendus d'un wagon et se sont mis à courir, en grappe. Ils devaient sans doute attraper une correspondance et le lieutenant suivait des yeux cette foule en sueur, les femmes en talons hauts, tenant contre elles leur sac à main, les hommes qui criaient « Poussez-vous ». Puis le train de Londres est arrivé. Le lieutenant aurait pu attendre au pied de la voiture dans laquelle voyageait Paul, mais il a préféré se placer au bout du quai. Il a regardé venir vers lui, le père à présent orphelin, un casque sur les oreilles, un petit sac à la main. Il n'est pas allé à sa rencontre, il voulait lui laisser encore quelques minutes, encore quelques secondes avant de l'abandonner dans une nuit interminable. Le policier lui a montré son badge, il lui a demandé de le suivre. Et Paul a d'abord cru à une erreur. Il a fallu demander à Paul si Adam et Mila aimaient l'eau, s'ils étaient réticents en général avant de se déshabiller, s'ils prenaient du plaisir à barboter au milieu des jouets. Une dispute a pu éclater, a expliqué le capitaine. Pensez-vous qu'ils aient pu se méfier, ou plutôt s'étonner de prendre un bain à 4 heures de l'après-midi? On a montré au père la photo de l'arme du crime. Un couteau de cuisine, banal, mais si petit, que Louise avait sans doute pu le dissimuler en partie dans sa paume. Nina lui a demandé s'il le reconnaissait, s'il était à eux, ou si Louise l'avait acheté, si elle avait prémédité son geste. « Prenez votre temps », a-t-elle dit. Mais Paul n'a pas eu besoin de temps. Ce couteau, c'est celui que leur ami Thomas leur avait apporté en cadeau du Japon. Un couteau en céramique, extrêmement aiguisé, dont le simple contact pouvait suffire à entailler la pulpe des doigts. Un couteau à sushi, en échange duquel Myriam lui avait donné une pièce d'1 euro pour conjurer le mauvais sort. Mais on ne l'utilisait jamais pour la cuisine. Myriam l'avait rangé dans un placard en hauteur. Elle voulait le tenir hors de portée des enfants.
Après 2 mois d'enquête, nuit et jour, 2 mois à traquer le passé de cette femme, Nina se met à croire qu'elle connaît Louise mieux que quiconque. Elle a convoqué son propriétaire, Bertrand Alizard. L'homme tremblait sur son fauteuil dans le bureau du 36. Des gouttes de sueur coulaient sur ses taches de sang. Lui, qui a si peur du sang et des mauvaises surprises, est resté dans le couloir quand la police a fouillé le studio de Louise. Les tiroirs étaient vides, les vitres immaculées. Ils n'y ont rien trouvé, rien qu'une vieille photo de Stéphanie et quelques enveloppes encore fermées. Nina Dorval a plongé les mains dans l'âme pourrissante de Louise. D'elle, elle a voulu tout savoir. Elle a cru pouvoir briser à coups de poing le mur de mutisme dans lequel la nounou s'était piégée. Elle a interrogé les Rouvier, Monsieur Franck, Madame Perrin, les médecins de l'hôpital où Louise avait été admise pour des troubles de l'humeur. Elle a lu pendant des heures le carnet à couverture fleurie et elle rêvait la nuit de ces lettres tordues, de ces noms inconnus que Louise avait notés avec une application d'enfant solitaire. Le capitaine a retrouvé des voisins du temps où Louise vivait dans une maison à Bobigny. Elle a posé des questions aux nounous du square, mais personne ne semblait la cerner. C'était bonjour, bonsoir, rien de plus. Rien à signaler. Et puis, elle a regardé dormir la prévenue sur son lit blanc. Elle a demandé à l'infirmière de sortir de la chambre. Elle voulait être seule, avec la poupée vieillissante, la poupée endormie, portant sur le cou et les mains, en guise de bijoux, d'épais pansements blancs. Sous la lumière des néons, le capitaine fixait les paupières blêmes, les racines grises sur les tempes et la faible pulsation d'une veine qui battait sous le lobe de l'oreille. Elle tentait de lire quelque chose sur ce visage effondré, sur cette peau sèche où les rides avaient creusé des rigoles. Le capitaine n'a pas touché le corps immobile, mais elle s'est assise et elle a parlé à Louise comme on parle aux enfants qui font semblant de dormir. Elle lui a dit « Je sais que tu m'entends ». Oh là là. Vocês tinham uma bela amizade, talvez mais do que uma amizade, e invejo-te por isso. No meu lugar, a maioria dos pais gostaria que tudo isso desaparecesse, ou que os seus filhos esquecessem o que se passou. Mas não sou esse tipo de pai. Se houver dor, cuida dela, e se houver chama, não a desprezes. Dou um salto. Arrancamos tanto de nós próprios só para nos curarmos das coisas, mais depressa do que deveríamos, que entramos em falência por volta dos 30 anos e temos menos para oferecer de cada vez que começamos com alguém novo. Mas tentarmos não sentir nada porque temos medo de sentir alguma coisa, que desperdício. André, este diálogo entre pai e filho é um dos momentos mais belos e mais amados do seu filme, do seu livro, Chama-me pelo teu nome. E eu gostava de ouvir sobre isto, e sobre isto que parece uma coisa tão singular e tão difícil. Um pai dizer a um filho, o mais importante é sentir, o mais importante é não desperdiçar a possibilidade de amar. The scene was not planned in the novel. In fact, the whole novel was not planned. It just happened. But as I was coming to the end of the story, I realized that it is impossible for the parents, and especially the father, not to have understood or suspected that something was happening between Elio and Oliver. And so one could have a parent say nothing and hope that there's no disturbance, or there might be a kind of a more, call it intrusive parent who wants to talk about this with his son, not just to let the son think that the doors are open between us, but because there's something so important that happened to the son that the father wants to be part of it and to give his advice
whatever advice a father has to give. And it is clear to me that the father does not have the kind of experience that the son has had. But he tells him one very important thing, is that if we are in love and we've lost the person that we love, the temptation is to learn how to hate them, because that is the best thing to do. Ovid says, if you lose someone, learn to hate them and practice hating them, and this way you will be cured. The father says the opposite, says, don't fight it, don't snuffle it, don't squeeze it out. Let it happen, cuddle it, nurture it, because the suffering you feel now is only going to make you a better person. And he says, for you to try not to feel anything in order not to have any feelings is such a waste. And I believe in every word that's written there. It came to me very easily because I believe what I wrote. I don't always believe what I write, but in this case, I do. The point is that the father is beginning to open up to the son and is giving him the best advice he can give. And then he goes a moment more. He says, look, I've said this much, allow me to say something more. At which point he says, I never had what you had. I got close, but it never happened. And he said, and I envy you. And I envy you what you felt and the experience you had. And what it basically what it does is it puts in the forefront everything that most people don't want to discuss and find taboo. The father is saying, you had a gay relationship, it's okay with me, continue to have the feelings you had because you were two wonderful people. And he also says the other thing, that I could have had it, I never had it. But at the same time, it is also a way for a book to say something that books never say. I don't think there's ever been a conversation between two parents where the father says it's okay to be gay. But what has happened is that ever since the book got published, I get a lot of mail from readers who say, I'm 70, I'm 80 years old, my father never had this conversation with me, and I wish we had it. It would have been difficult, but we should have had it. And what has happened is that people who are young, they write to me all the time and they say, thank you for writing the book. Your book has given me the courage I needed to go up to my parents and tell them, this is who I am, this is what I want, and this is the person that I love, and please accept me. And there have people who have taken their parents to see the film Call Me By Your Name. I mean, it's like the Communist Manifesto. Suddenly everybody's reading it. Thank you. But everybody, basically, people take their parents to the movie in order to have the movie speak to them. This was never my mission. I never knew this was going to happen, but it has happened. And actually, the one thing that I should say, because you asked earlier, who are our mentors? Who have been the people who have guided us? And the person who has guided me, even though he was a very complicated and a very difficult man, was my father, who was a very well-read man, who had his tastes in books, good, bad, had no tolerance for mediocre writers, and who also was a very open-minded man, and who said something to me that I will never forget because it has been part of my life. And he said, never be ashamed of what your desire wants. He said, and by the way, once you have taken off your clothes, everything is permissible. Put back your clothes, and that's different. But, and I was lucky. I was very lucky to have had a father who was this open-minded. When in 1968, I remember there were the big the revolution in France and in Italy and in the United States as well. And there was also some stuff in Czechoslovakia. And there was the sexual revolution was all over the place. And my father says, this is a joke. This is not a sexual revolution. Because my father was far more revolted than anybody that I knew. And so I was listening to him, and he was right. He gave me better advice than anybody
giving advice in those years in the streets among the hippies, the beatniks, and so on. This was ridiculous stuff. It was shallow. My father was giving me really good advice. Anyway, at least I think he did. Leila, volto ao jardim do Ogre. Compreendeu muito depressa que o desejo não tinha importância. Ela não sentia desejo pelos homens que abordava. Não era à carne que ela aspirava, e sim à situação. Ser possuída, observar a máscara dos homens que se veem, preencher-se, provar uma saliva, imitar o orgasmo epilético, o gozo lascivo, o prazer animal, ver um homem ir-se embora, as suas unhas manchadas de sangue e de esperma. É muito intrigante, porque o que aqui diz, volto a ler, compreendeu muito depressa que o desejo não tinha importância. E dizer isso parece uma negação de tudo o que temos dito até aqui. O desejo não tem importância. Para esta personagem era só a situação, era o desejo de ser possuída. Oui, finalement, Adèle, pour elle, ce qui est important, ça n'est pas tellement de désirer tel ou tel homme, parce que d'abord, je pense que, elle réifie les hommes, elle les objectivise. Ils ne sont plus que des objets qui sont là pour lui permettre de satisfaire son désir. Ce qui lui plaît, c'est la mise en scène. Ce qui lui plaît, c'est cette situation érotique, le fait que deux êtres puissent se retrouver dans un lieu et se posséder l'un l'autre, ressentir quelque chose dans leur chair. Donc oui, c'est un personnage qui est... elle ne voit pas en réalité les hommes, elle se fiche de leur physique, elle se fiche des compliments qu'ils peuvent lui faire ou ne pas lui faire. Ce qu'elle désire simplement, c'est cette mise en scène, cet érotisme. Et c'est une femme qui lit constamment L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Elle est obsédée par ce texte. Et c'est un texte, et notamment par un passage de L'insoutenable légèreté de l'être, où Kundera explique cette espèce de distorsion entre l'âme et le corps. C'est-à-dire que le corps veut quelque chose contre lequel l'âme se rebelle, et à l'inverse, le corps se rebelle contre ce que veut l'âme. Et elle prend du plaisir là-dedans. Elle prend du plaisir dans cette situation. Et je crois que ce qu'elle attend des hommes, c'est qu'ils soient de bons metteurs en scène, qu'il se passe quelque chose. Esperamos? Ou juntamos-nos à festa? Ou convidamos-los a juntarem-se a nós? Mas esta personagem tem pavor do vazio. É uma mulher entediada, burguesa, mas gostaria de te ouvir sobre este medo que ela tem de estar com ela própria, talvez. E por isso o sexo e estes encontros fortuitos e repetidos, obsessivos, esta adição pelo sexo, são uma forma de mascarar esse medo que ela tem do vazio, esse medo de cair. Elle a peur du vide, mais je dirais surtout qu'elle a peur de la banalité, elle a peur du prosaïque, elle a peur de tout ce qui est trivial, de la vie au jour le jour. Elle déteste ce que la vie lui offre, c'est-à-dire être une épouse, rentrer le soir, dîner avec son mari et son fils, aller se coucher, faire l'amour avec un homme avec qui elle a déjà fait l'amour des centaines de fois, et puis se réveiller le matin et reprendre le petit déjeuner avec les mêmes personnes et recommencer et recommencer. Ça lui paraît être la chose la plus effrayante du monde. Et ce qui est très ambigu, c'est qu'à la fois elle a besoin de ça, elle a besoin de cette protection. Elle s'est mariée parce qu'elle voulait une forme de protection bourgeoise, et en même temps, l'idée que sa vie ne soit faite que de ça est atroce. Pour elle, c'est une sorte d'enfer, l'enfer conjugal, l'enfer de la maternité. Et la seule chose qui la sauve de ça, la seule chose qui lui donne encore le sentiment d'exister, d'être vue, d'être encore une personne et pas seulement cet être qui est là en train de dîner avec son mari et son enfant, eh bien, c'est le désir que les hommes peuvent avoir pour elle. C'est l'animalité à laquelle ils peuvent la ramener. Donc je crois qu'elle a peur du vide, mais elle a surtout peur du banal. Et là-dessus, je parlais tout à l'heure de Tchekhov, c'est un écrivain qui a parlé de manière
merveilleuse de cette peur-là et de la banalité qui nous étouffe, qui nous enferme, qui est un enfer qu'on essaye de fuir, mais qui nous rattrape constamment, parce que la vie ne peut pas être un éternel recommencement, elle ne peut pas être tous les jours intense. Et je crois que Adèle, c'est ça, c'est une femme qui recherche une forme d'intensité qui ne s'arrêterait jamais. Bom, esta música que todos ouvimos faz-me pensar numa canção a que o André faz referência no seu livro. É uma canção italiana, uma canção de embalar. Queria perguntar se a sabe cantar. Absolutely not. Absolutely not. It's a beautiful song. I don't know how many of you know Neapolitan songs, but it's a song called Fenesta Caluciva. But what I like about the book, and it was intentional, is that Fenesta Caluciva is an aria that people attribute to Bellini from La Sonnambula. But then people say, oh, it resembles the Moldau by Smetana, and then they say, no, it is probably the Israeli national anthem, and because it's all the same exact aria. And what I wanted to do at that point is to have this song sung at night, very late at night on Piazza Navona by some Neapolitan, and suddenly Elio is reminded, I know this song, this is the song that my nanny used to sing to me to put me to sleep. But there are 4 different versions of that song, and what I love is that everything in Call Me By Your Name, if you pay really attention, if you want to do this, is divided into 4s. Everything happens in 4s. And this is because Elio says at some point, one of the best lines that he says is that we are not made to be played on one instrument alone. We have at least 4 different identities. We have at least 4 different forms of desire. We are at least 4. We are maybe more. But I believe that is that every person we are, and to go back to the metaphor of the room, if you think about it, you are one person in one room, one person in the other room, one person in the bathroom, one person in the kitchen. And if you have many rooms, you have many identities. And if you have many friends, you are a different person with every single one of them. And the worst that can happen is to take 2 completely different friends and put them in the same room, and now you don't know who you are. Which has happened to me. Thank you. Bom, e há uma forma maravilhosa de falar dessas pelo menos 4 maneiras de sermos, que são os calções de banho de diferentes cores do Oliver. Mas, Leila, Canção de Ninar é o título do livro. Queria saber como é que eram as canções de ninar quando tu eras criança. Tu cresceste em Marrocos, a tua família é francófona, mas como é que era essa língua materna, essa canção antiga na tua vida, e como é que te cantavam todos os dias para adormecer? Alors moi, quand j'étais petite au Maroc, j'avais une nounou que j'appelais Mouima, ce qui veut dire en arabe petite maman. C'était une sorte de deuxième maman pour moi. C'était une femme qui était berbère. Elle était de l'Atlas et elle a vécu avec nous toute sa vie. Elle vivait avec nous, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas eu elle-même d'enfants. Et donc sa vie, c'était nous. On était ses enfants. Où elle nous donnait l'impression qu'on était ses enfants, mais moi, très petite, j'ai compris que je n'étais pas son enfant. Et je l'appelais Mouima, mais je comprenais bien qu'elle n'était pas ma mère et que ma vraie mère, c'était voilà, celle qui rentrait le soir après le travail. Et je pense que cette femme, Mouima, qui est une femme qui ne savait ni lire et écrire, une femme qui a vécu dans une maison qui n'était pas la sienne, qui nous a chanté des berceuses, qui nous a appris à marcher, qui nous a donné à manger, qui nous a consolés quand on était triste, soignés quand on était malade. C'était en même temps une femme
qui n'avait pas la reconnaissance qu'elle méritait. Parce qu'à la fin de la journée, quand ma mère rentrait, je courais dans les bras de ma mère et c'était ma mère que je voulais retrouver. Et que, avec la cruauté que peut avoir un enfant, quand ma nounou m'engueulait, je lui disais de toute façon, tu n'es pas ma mère et moi je veux maman. Et je crois que le chagrin de cette femme et la cruauté avec laquelle parfois, en tant qu'enfant inconsciente, j'ai pu la traiter, a été très importante dans l'écriture de mon livre et j'ai eu envie de rendre hommage à toutes ces femmes, à elle, et puis de manière générale à ces femmes invisibles qui passent des heures à nettoyer le vomi d'enfants qui ne sont pas les leurs, qui traversent des milliers de kilomètres pour marcher avec des petits-enfants, leur apprendre à marcher dans des squares, s'occuper d'eux, répéter tous les jours les mêmes gestes pour que d'autres femmes puissent aller travailler, faire des choses. Et donc, elle me chantait des chansons en berbère et des chansons en arabe. Et donc, les chansons de mon enfance, les comptines, c'était des chansons arabes que j'ai oubliées pour la plupart. Et moi-même, donc, quand j'ai eu des enfants, il a fallu que je trouve des chansons à leur chanter. Et je chantais à mon fils une chanson douce. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le titre du livre. Parce qu'un jour, mon éditeur m'appelait en me disant « Bon, maintenant, il faut trouver le titre ». Et j'ai proposé plein de trucs. Il m'a dit « C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul ». Parce que je suis nulle en titre. Et je suis entrée dans la chambre de mon fils, un peu préoccupée. Il m'a dit « Chante-moi une chanson douce ». Et au moment où j'ai commencé à chanter, j'ai dit « Ben voilà, bien sûr, c'est ça le titre ». Très bien dit, très bien dit. Então, uma pergunta que vem da plateia, Roberto. A arte homoafetiva. Je ne comprends pas parce que j'entends ta voix. Alors, je peux essayer de traduire, mais je ne suis pas sûre se... Ok, yes, j'entends, ok. j'entends. Então, a arte homoafetiva, homoerótica, muitas vezes fica restrita ao público LGBT. O fenómeno literário e cinematográfico de Call Me By Your Name inverte esta lógica. O amor entre dois homens torna-se universal. Como atingir a massa ao falar de minorias? Houve alguma estratégia ao conceber a obra? Absolutely not. There is no strategy. You write what seems to you to be as candid and as honest as possible. You want to describe the internal affective life of a young man who feels desire for someone else. Whether it's a man or a woman actually is insignificant, or it's not that important. In this case, it is another man. And what you want to do is you want to capture all the moments that go on in the mind and in the heart of that adolescent person. And so there is hesitation, there's desire, there's reluctance, there is a desire not to desire, there's a desire to desire even more, there is regret, there is shame. All these emotions are part of what happens when we feel passionate about someone. It is not a quick streak from nothing to maximum. It's not that way at all. There are all these passages in the trajectory of desire, and I wanted to analyze that because I adore analyzing things and not leaving them alone, and certainly not resort to stereotypes, which are awful. So they never use the word love, never among themselves. They will never use the word love. Elio never uses the word love when he thinks of Oliver. And yet, as you can see, the public has responded in a way that says, this is love, and people in their 80s tell me that this is love, and people who are teenagers, very young teenagers, tell me this is the love that they want in their lives. So obviously, it is love, but I never use the word. Thank God I never use the word. Uma pergunta para Leila. Você vê a liberdade como necessariamente ligada à individualidade? Não existiria uma coletividade em que podemos ser livres? O outro vai sempre perder? Tu
peux répéter la fin de la Sim. question, pardon? Então, vou repetir a pergunta toda. Você vê a liberdade como necessariamente ligada à individualidade? Não existiria uma coletividade em que podemos ser livres? O outro vai sempre... Perdão, eu disse perder e é prender. Non, je pense que les deux vont ensemble. Je crois qu'on apprend à être libre. Moi, par exemple, quand je suis arrivée à l'âge de 17 ans à Paris, je me souviens que les premières fois que j'ai marché dans la rue, d'abord, j'étais très marquée par une chose, c'était les gens qui s'embrassaient. Tous les gens s'embrassaient, se touchaient, et puis, bon, c'était Paris, ils s'embrassent, vraiment, ils s'embrassent. Et je regardais, j'étais très étonnée que déjà dans l'espace public, des gens puissent faire ça. Et puis je m'asseyais sur une terrasse de café, je me souviens, je me suis assise sur une terrasse et j'ai pris une bière, j'ai fumé une cigarette et je me suis dit, il faut que tu restes là, tu restes sur cette terrasse. Et là, j'ai eu un sentiment de liberté que je n'avais jamais pu vivre au Maroc. Jamais je n'avais pu faire ça. Donc j'avais le sentiment, j'avais la sensation de vivre dans un espace où on me laissait être libre, où on me laissait être l'individu que je voulais être. Donc je crois que bien sûr, la liberté, elle se construit dans les deux sens. À la fois, on doit s'émanciper en tant qu'individu, essayer de devenir ce qu'on a envie d'être. Et donc, parfois, ne pas répondre soit aux désirs que les autres ont pour nous, soit aux injonctions de nos parents, soit à ce que le groupe attend de nous. Mais en même temps, on est d'autant plus libre qu'on vit dans un monde ou dans un groupe ou dans une collectivité qui vous laisse l'espace pour cette liberté. Moi, j'ai eu, comme André, la chance d'avoir des parents, et notamment un père qui était assez exceptionnel pour son époque. Bon, mon père, il est né en 1941 à Fès. Comme je l'ai dit, d'une mère analphabète, d'un père petit commerçant dans la Médina. Mon père, pour lui, les femmes, elles restaient à la maison. Ses sœurs ont un petit peu étudié, se sont mariées à 18 ans. Et il s'est retrouvé, le pauvre, donc marié avec ma mère, avec 3 filles, plus ma grand-mère, ma tante qui habitait chez nous. Bon, il avait perdu d'avance parce qu'il avait toutes ces femmes-là qui lui répondaient. Mais je pense que en même temps, il s'est rendu compte, il nous a aidés à être libres. Et mon père m'a toujours dit, tu sais, je ne te dirai jamais ce que tu dois être. Je te dirai jamais, en tant que femme, il faut que tu fasses ça. En tant que Marocaine, il faut que tu fasses ça. En tant que musulmane, il faut que tu fasses ça. Je ne t'aiderai jamais, je ne te donnerai jamais ce genre de conseils. Il va falloir que tu t'inventes toi-même. Il va falloir que tu décides toi-même de qui tu es. Et au début, c'était terrible. Moi, j'ai eu très peur de ça. C'était vertigineux, cette liberté. Je me suis sentie très seule d'être aussi libre. Et plus tard, je me suis rendu compte qu'il m'avait fait un cadeau immense parce que j'ai pu être l'actrice principale de ma vie. J'ai pu inventer qui j'étais et j'ai la chance de vivre dans un pays où on me le permet. Donc, voilà, évidemment, le collectif et l'individuel jouent ensemble. C'est très difficile d'être libre quand le groupe vous le refuse et l'inverse est vrai aussi. Bom, estamos a terminar e eu trouxe fragmento de poema de Fernando Pessoa. Falando com o André Assimani, ele disse-me que tinha descoberto Fernando Pessoa e tinha mesmo escrito ensaio sobre Fernando Pessoa, poeta tão celebrado e tão amado, que fica até um pouco brasileiro, além de português. É sobre o amor. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se o olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. N'a pas traduit. Não? Então eu vou dizer de novo estas quadras. Eu acho que as sei de cor porque o fadista português Camané cantou-as. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Uma outra quadra diz assim: mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se o olhar lhe bastasse
para saber que as estão a amar. It's fine. Okay. Thank you. Thank you. It's lovely. It's lovely. Like everything that Pessoa does, it's fantastic. We are so lucky, and you are so lucky to have a man who is so gifted and so little known in the rest of the world. I just discovered him a few years ago through sheer happenstance, by pure luck, and I still I'm not recovered, because he's that great of a man. You might say he's very pessimistic, but I'm pessimistic too, so we get along. We see things the same way, and he must be right, since I believe what I believe. But he's a genius, and he's absolutely right. The love that is silent and that hopes it is understood and divined takes us back to all the great writers who have written about the love that is quiet, that does not speak itself, that hopes it can be intercepted, because there's nothing more beautiful than to be with someone whom we don't have the courage to speak to about our feelings, and who we look at them and you say, I think she understands what I mean, but I will not say it, and she's not giving me a sign, but I know she has understood. It's the most beautiful thing between two human beings. Okay. Leila, não sei se conhece do Fernando Pessoa o começo do poema Tabacaria. Diz assim: eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Quais são os teus sonhos? Alors ça, c'est vraiment une question à laquelle je ne m'attendais pas. Quels sont mes rêves? De pouvoir toujours avoir des secrets, de pouvoir garder toute ma vie ma part de secret, de la protéger des autres, de la protéger de tout, même de ma famille, même de mes enfants, d'avoir quelque chose qui ne soit qu'à moi et que je puisse chérir et que je puisse faire grandir et qui puisse être la matière de ma littérature. Je dirais, en parlant de Fernando Pessoa, mon grand rêve, ça aurait été, comme Fernando Pessoa, que la littérature soit ce qu'elle a été pour lui, c'est-à-dire une aventure existentielle. Il n'a vécu que pour et par la littérature. Ça a été son obsession ultime, comme ça l'a été pour un autre auteur que je vénère, qui est Flaubert. Ça me paraît plus difficile, malheureusement, aujourd'hui, de vivre la littérature de cette manière-là, ou pour Proust. Je rêverais au fond de ça. Je rêverais d'une vie qui ne soit que littérature, mais c'est un rêve qui me paraît malheureusement assez inaccessible. Bom, então, merci bien. Thank you so much. Merci muito obrigada a todos os que estão aqui, muito obrigada aos que estão lá fora, muito obrigada, Filipe. Merci. Thank you. And thank you too. J'entendais rien.